एक सिपाही जाम बहक हुए। ये कंसर्न का बाइस है हम सब के लिए, ख़ास तौर पर इस खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए। और कानून के अंदर काम किया जाए और तफ्तीश की जाए, तहकीक की जाए, ताकि जो मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए। बहुत ज़रूरी है और बहुत मुनासिब भी है। लेकिन जो अभी खबरें मिल रही हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ास तौर पर साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, लग रहा है कि क्या कानून की अमलावरी जो होनी चाहिए कानूनी मशीनरी के ज़रिए, उसमें खलल पड़ रहा है। कानून का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। और हमारा मानना ये है कि कानून शिकनी का जवाब कानून की पासदारी से होगा, कानून शिकनी से नहीं। आज तक का तजुर्बा ये बता रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और आप जानते भी हैं, पुरसे से इस मैदान में रहे हैं और देखते रहे हैं, मुताला करते रहे हैं और विक्टिम भी रहे हैं। हम में से कई लोग, कितने ही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, नहीं रहे। और जहाँ तक कश्मीरी अवाम का ताल्लुक़ है, जम्मू के अवाम का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में बड़ी राय है ये कि कोई भी वारदात तशद्दुद की वो हमारे दुखों का इलाज नहीं। तजुर्बे से सीखा है हमारे लोगों ने, और एक मुस्तहकम राय बन रही है हर खिते में, और हर नुक्ते निगाह जो रखने वाले हैं, अलग अलग सियासी अकायद, मजहबी अकायद, इलाकाई जो उनका तौर तरीक़ा है, तजुर्बे की बुनियाद पर सीख रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं सीख रही। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिनको जो मशीनरी है हमारे पास, कानून को नाफिज करने वाली, कानून को नाफिज करने वाली मशीनरी, अगर वही कानून का लिहाज नहीं रख लेंगे, भला कानून शिकनों की वो तरदारी ही होगी, उससे उनको ही फ़ायदा होगा जो कानून शिकन है। तो तजुर्बा हमें ये बता रहा। मैं तो अपनी तौर पर बताऊंगा, कश्मीर के लोग तो जानते ही हैं, जम्मू के लोग भी जानते हैं, उर्से से ख़ास तौर पर ये जो पीरियड रहा है, उतार चढ़ाव देखा है। तो तजुर्बे की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कहें, गुस्से में आकर, इश्तिआल में आकर आप डराए धमकाए आम जनता को, वो इस मसले का हल कभी नहीं था। वो मसले को और ज़्यादा पेचीदा बनाने का काम ही आज तक ऐसा होता आया है। ज़रूरत है हमारी कि कानून शिकनी, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो तशद्दुद को सियासत का एक ज़रिया मानते हैं, मेरी नज़र में वो हमें कबूल नहीं, वो हमारे मुफाद में नहीं। ये एक अब ये सच्चाई हमारे सामने है, हमारे आवाम के सामने, और तजर्बे से वो सीख रहे हैं। लेकिन गिले शिकवे अपनी जगह, सियासी नुक्ते निगाह अपनी जगह, नाराज़गियाँ अपनी जगह, लेकिन ये समझदारी पैदा हुई है कि वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। है कि यहाँ सया आ जाए, ताकि घोड़े वाला, पोने वाला, होटल वाला, ये जो
آٹو والا، یہ جو لوگ ہیں یہاں دکاندار چھوٹا، وہ چاہیں خلل پڑ جائے ان کے روزی روٹی میں؟ ہرگز نہیں۔ یہ کشمیر کے عوام کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں جو ایسے عناصر ہیں، یہ تجربہ بتا رہا ہے۔ لیکن اب ان وارداتوں پر روک لگانا یہ تو ذمہ داری ہے ہم سب کی، لیکن خاص طور پر قانون کے جو محافظ ہے، جو مشینری بنی ہے، جو سیکیورٹی ڈھانچہ ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو قانون کے دائرے کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی حالات بھی بن رہے ہیں جہاں کچھ لوگ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں تجربے سے۔ اللہ دن لسٹ بنی ہے تھانے دار کے پاس، ایس ایچ او کے پاس، کبھی کوئی گرفتار ہوا ہے، نام لکھا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ دور علاقے میں بھی ہو جائے تو لوگ اس کو گرفتار کر لو۔ ارے اس سے کیا ہوگا؟ ہاہاکار مچانے سے آپ ڈر پیدا کر لیں گے کن میں؟ عام جنتا میں، جو آپ کے جن کے لیے یہ مشینری بنی ہے تاکہ ان کو راحت ملے، جو یہ خود دعا گو ہیں وہ لوگ کیا امن قائم رہے۔ روک لگنی چاہیے اس یہ جو رسپانس ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اندھادھند گرفتاریوں کا، روک لگنی چاہیے۔ یہ عوام کے مفاد میں ہے، یہ امن عمل کے مفاد میں ہے، اور اگر کسی کو اس کا فائدہ ہے، اس جنگ کا فائدہ ہے، وہ ان عناصر کا ہے جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نارمل سی آ جائے، امن قائم ہو۔ دوسری بات اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ہی جو ہمیں اب بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو جیلوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور جو لوگ کھوج کی جائے، تحقیقات کی جائے۔ ابھی جمہوریت کبھی شاید ابھی چیپٹر وہ کلوز ہوا نہیں پورے طور پر، ابھی آئین بھی، ملک کا آئین ابھی بھی موجود ہے، نظر انداز مت کر لیجیے۔ ایک سٹیزن کے رائٹس بھی ہے، حقوق بھی ہے، اور جب سٹیزنز کے رائٹس کو مانا نہیں جاتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ملک میں ہو رہا ہے، نوجوان پیڑھی میں خاص طور پر۔ یہ تجربہ ہے، سیکھنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو بھی، با اثر لوگوں کو سیکھنا چاہیے، ہم سب کو۔ ڈونٹ ٹیک پیپل فار گرانٹیڈ، یہ بڑا سبق ہے دیش کے پیمانے پر۔ یہاں پر بھی میرا مطالبہ ہے ان کو رہا کیا جائے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ اور میں نے اسمبلی میں بھی کہا، اب بھی کہا، کیا اعتماد سازی کی ضرورت ہے۔ اعتماد سازی یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی مجرم ہے اس کو چھوڑا جائے، اس کو انصاف کے دائرے کے اندر لانا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن تحقیق کر کے، آئیڈینٹیفائی کر کے بالکل کارروائی ہو۔ سطح کے مسئلے پر آ گئے، دیکھیں میں نے صرف ریفرنس دی تھی۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ جہاں تک ابھی جو ایجیٹیشن جاری ہے، میں نے وہ رکھا ہے ادھر فیض احمد فیض کا، بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے زبان اب تک تیری ہے۔ اور میں نے یہ بھی فیض صاحب کا یہ شعر رکھا ہے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک۔ یہ اہل اقتدار کے لیے زیادہ ضروری ہے۔
मुल्क के अवाम को फॉर ग्रांटेड लेना, साइलेंस को इकरार मानना, खामोशी को तामील मानना, तामील से ताबीर करना बड़ी गलती है। मैंने कई बार दोहराया, आज फिर मैं ये दोहराता हूँ। हमारे मुल्क के अवाम ने तारीख साज कौन है? मुट्ठी भर लीडर नहीं, सरकारें नहीं, तारीख साज है हमारे अवाम, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को जिनका सूरज गुरूब नहीं होता था, भागना पड़ा। और मिला क्या? हासिल क्या किया? हासिल सॉवरेनिटी मिली। सॉवरेनिटी क्या है? सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा खिता है, पहाड़ हैं, सरहदें हैं, इसके अलावा जो सरहदों के बीच में रहने वाली जनता है वो खुद मुख्तार हो गए, खुद मुख्तार बन गए। अपने मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की, उनको ये अधिकार मिला। अरे अधिकार मिला ये कि इतना एजिटेशन चल रहा है और आप बात भी नहीं करते, और बात नहीं करते हैं। कोई आपके पास टाइम नहीं है बात करने का। पार्लियामेंट और जंतर मंतर के दरमियान कितना फैसला है? 25 दिन 26 दिन भूख हड़ताल जारी है लड़कों की, और जो हमारे वांगचुक साहब हैं, कोई पूछता नहीं है। और पूछने के लिए जब भेजा जाता है, वो पुलिस को भेजा जाता है डंडे लेकर। ये मेरा मुल्क, ये मेरे मुल्क की पहचान नहीं है। मेरे मुल्क की पहचान है, मेरे मुल्क की स्ट्रेंथ जो है वो पुलिस नहीं है, वो कुछ गैर कानूनी कानून नहीं है, बल्कि इजहार राय, आज़ादी का हक, बोलने का हक, तहरीर का हक,